إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم الله مؤمنين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله أحسنت تبارك الله تبارك الله. आमीन आमीन। अर्जू मिन फजीलतिल क़ारी। अब वो आई है जिस शख्सियत का हमें इंतजार था। खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए पाकिस्तान की सरजमीन पर एक मौसम बहार और अपने ही तरन्नुम में पढ़ने वाला कुरान क़ारिए कुरान ईदी शाबान हफिज़हुल्लाह ताला। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर। अज़मत कुरान शान कुरान साहिब कुरान अल मुक़री शेख ईदी शाबान हफिज़हुल्लाह ताला। बड़े पुरजोश अंदाज में इनको दाद देनी है दुराने तलावत। जितनी दाद देंगे उतना ही मजा आएगा, जितनी दाद देंगे उतना ही कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इनको पुरजोश तरीके से पूरा मजमा खड़ा होकर दाद दे इंशाअल्लाह, उतना ही मजा आएगा, उतना ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा स्टेज से थोड़ा थोड़ा पीछे हो गए। जैसे पहले आप माशाल्लाह बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज से बैठे हैं, उसी तरह मुनज़्ज़म तरीके का सबूत दें। जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाहु फीक। तशरीफ रखें अपनी अपनी नशिस्तों पर बड़ी खामोशी के साथ। आप अहबाब से गुजारिश है अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل
علينا الله 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 ما شاء الله أن ينزل علينا مائدة من السماء ما شاء الله بارك الله فيك قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ما شاء الله ما شاء الله قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون الله 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 بارك الله فيك إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم بارك الله فيك إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا الله 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 سبحان الله أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين سبحان الله ما شاء الله آمين إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من ما شاء الله ما شاء الله احسنت تبارك الله اللهم زد فزد نعرہ التكبير الله أكبر نعرہ التكبير الله أكبر عظمت قرآن زندہ الله أكبر الله أكبر بارك الله فيك تشريف رکھیں تشريف رکھیں بارك الله فيكم بارك الله فيكم قال اتقوا الله
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم सुभान अल्लाह अलैहि सलाम। إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين الله سبحان الله ما شاء الله أحسنت تبارك الله تبارك الله। आमीन आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठे बैठे तशरीफ रखें जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين माशाअल्लाह माशाअल्लाह। أن ينزل علينا مائدة من السماء सुभान अल्लाह बारकल्लाहु फीक। قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ما شاء الله أحسنت تبارك الله اللهم زد فزد بارك الله في علمك وعملك وصوتك تبارك الله أحسنت تبارك الله। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठिए तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए तशरीफ रखें जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम। قال عيسى بن مريم اللهم ربنا
ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة. سبحان الله ما شاء الله. اللهم ربنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. سبحان الله ما شاء الله ما شاء ما الله. شاء الله أحسنت تبارك الله. اللهم زد فزد. آمين آمين. بارك الله فيك. الله الله أكبر الله أكبر الله. تكون لنا عيدا. भाई ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसको देन दिए। दिल खोल कर दाद दें ताकि ऐसा कुरान जैसा पढ़ा है इससे और भी मजीद अच्छा पढ़कर सुकून देगा दिलों को। ये तंजानिया ये इस जैसा पढ़ने वाला शायद ही दुनिया में अब कोई हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारक अल्लाह फीक. تكون لنا عيدا. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. तबारक अल्लाह बारक अल्लाह फीक. बारक अल्लाह फीक. قال الله إني منزلها عليكم. الله 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 حياك الله. قال الله إني منزلها عليكم. الله الله بارك الله فيك. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله 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 أكبر. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, साहिब कुरान, खुल के दाद दे, खुल के दाद दे, अज़मत कुरान, साहिब कुरान, कारी ईदी साहबान। माशाअल्लाह जितनी खुल के दाद देंगे उतना ही इंशाल्लाह सुकून पहुंचेगा, कुरान सुनने का उतना ही मजा आएगा जितनी खुल के दाद देंगे आप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, बारकल्लाहु फीकुम, बारकल्लाहु फीकुम। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा भी साथ साथ रखें। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, जज़ाकल्लाह खैर। وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अहसनत, तबारक अल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, बारक अल्लाहु फी इल्मिक व अमलिक व सौतिक। قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الله الله الله। إن كنت قلته فقد علمته الله الله تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما شاء الله ما شاء الله। ما قلت لهم إلا ما أمرتني به
माशाअल्लाह ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم माशाअल्लाह وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك الله माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारक अल्लाह وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ما شاء الله أحسنت تبارك الله أحسنت تبارك الله ईदी शाबान अलमुकरी ईदी शाबान जिंदाबाद का नारा लगाएं अलमुकरी ईदी शाबान नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर सो तो नहीं गए फिर सबूत दें जागने का नाराए तकबीर नाराए तकबीर رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى माशाअल्लाह 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 तबारक والليل إذا سجى सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ما ودعك ربك
ربك وما قلى سبحان الله. وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ما شاء الله، تبارك الله، بارك الله في صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ما شاء الله، ما شاء الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। अज़मत है कुरान, साहिब कुरान, कारी कुरान, अल-मुक़री ईदी शहबान, अल-मुक़री ईदी शहबान। माशाअल्लाह, अहसनत, तबारक अल्लाह। ما شاء الله، ما شاء الله. बैठे बैठे, तशरीफ लेके। ما شاء الله. لا إله إلا سبحان الله، ما شاء الله، ما شاء الله. لحظة لحظة يا عيدي، يا عيدي، لحظة 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 واحدة. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. قال علامة الشاطبي رحمه الله في مقام آخر وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج حاليه مريحا وموكلا
ما شاء الله بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك. बारकल्लाह बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो वहां भाइयों से गुजारिश है कि नज़्म नस्क का मुजाहरा करते हुए तशरीफ रखें। इंशाल्लाह शेख फिर पढ़ेंगे। स्टेज वाले अहबाब से भी गुजारिश है कि वो भी नज़्म नस्क का मुजाहरा करते हुए पीछे वाले अहबाब के लिए बैठ जाएं, या तो नीचे बैठ जाएं या फिर अपनी सीटों पे बैठ जाएं। जज़ाकल्लाह खैर। لا माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, والله أكبر ولله الحمد सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ولله الحمد الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत कुरान, साहिब कुरान, कारी कुरान। जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث माशा अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत कुरान, साहिब कुरान। बारक अल्लाह फी इल्मिक व अमलिक व सौतिक।
माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا स्टेज पे मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहरामान ने ग्रामी थोड़ा पीछे हट जाएं, वरना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा पीछे हट के बैठ जाएं। जज़ाकल्लाह। देखिए, हम स्टेज वाले मेहमानों से भी गुजारिश करते हैं कि वो पीछे हो जाएं। ऐसे मुनज़्ज़म जो है वो जो हमारा गैर मुनज़्ज़म तरीका है वो मुतासर होगा। आप भाइयों से भी गुजारिश है कि बैठ जाएं, अच्छे तरीके से सुने। स्टेज वाले अहबाब से गुजारिश है कि वो भी बैक पे बैठ जाएं। ऐसे अगर माहौल रहा तो ये सारी आवाम ऊपर जा जाएगी और फिर हम मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप भी मेहमान हैं, स्टेज वाले भी मेहमान हैं। स्टेज वाले ज्यादा मेहमान हैं, इसलिए उनसे ज्यादा गुजारिश कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अहबाब तशरीफ रखें। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما شاء الله، أحسنت، تبارك الله. اللهم زد فزد. آمين. بارك الله في علمك آمين وصوتك. آمين آمين. ألف لام ميم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. جزاك الله، أحسنت، تبارك الله. اللهم زد فزد. بارك الله في علمك. नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब आप तमाम भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश है, आप नशिस्तों पर अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। तमाम भाइयों से गुजारिश है, तमाम भाइयों से, स्टेज वालों से, सामने सामीन से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। ऐसे माहौल खराब हो जाएगा। माहौल खराब होने की वजह से ये महफिल जो है मुतासर होगी। मैं फिर गुजारिश करूंगा अपने स्टेज वाले अहबाब से, अपने सामीन से कि वो अपनी जगहों पर नशिस्तों पर तशरीफ रखें। ये आपका ताउन होगा तभी ये महफिल हम आगे चला सकेंगे। अगर इसी तरीके के साथ गैर मुनज़्ज़म तरीका हमने अपनाया तो ये शायद महफिल आगे ना चल सके। आप भाइयों से गुजारिश है, स्टेज वाले अहबाब से गुजारिश है, जो गैर जरूरी लोग हैं वो नीचे उतर जाएं और जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सय्यिदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اللهم افتح لنا أبواب الخير. اللهم افتح لنا أبواب الهدى. اللهم افتح لنا أبواب السلامة. اللهم افتح لنا أبواب البركة. آمين. اللهم افتح لنا أبواب الهدى. آمين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب البركة. اللهم افتح لنا أبواب المودة. اللهم افتح لنا أبواب الرزق. اللهم افتح لنا أبواب الجنة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وفرج علينا خاصة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا دعوناك ما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا دعوناك ما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم احفظنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.